पहले दिन से बताया है कि हमारा एपी सेंटर है। आज लाहौर में जो टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग हैं वो 19,299 हैं, जिसमें से 1/3 जो है वो रिकवर कर चुके हैं। रावलपिंडी में 3,196 हैं, गुजरावाला में 1,766 हैं, मुल्तान में 2,261 हैं और फैसलाबाद में 2,775 हैं। ये सारे वो नंबर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कंफर्म टेस्ट हैं, जो बड़े हमारे शहर हैं। बाकी सरगोदा में 405, भावल नगर, ये सारी फिगर्स जो हैं वो हमारे वेबसाइट पे भी मौजूद है। अहम चीज़ ये है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि तादाद मरीज़ों की बढ़ेगी। आप जब SOPs नहीं प्रैक्टिस की और पर्टिकुलरली जब हमने ईज़ डाउन किया, लॉकडाउन को ईज़ ऑफ किया, तो लोगों का ये ख्याल था कि ये वबा कहीं चली गई है। और बार बार आप उसके बाद मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बताया है लोगों को कि ये वबा कहीं नहीं गई, ये वबा यहाँ मौजूद है और ये आइंदा हमारे साथ ही रहेगी। जिस तरह डेंगू हमारे साथ है, हम लोगों ने हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है, उसके लिए SOPs भी बनाए गए, लोगों को रिक्वेस्ट भी की गई। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, SOPs जो वायलेट कर रहे हैं, मार्केटें भी बंद की गई, दुकानें भी बंद कर दी गई। लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत हर किस्म की सहूलतें तैयार की नहीं है, लेकिन अपनी हिफाजत का तो आप पे भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी हिफाजत करें। बार बार रिपीट किया गया है, ये जितनी डेथ्स हैं जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, उसमें 75% वो लोग हैं जो तकरीबन 50 साल से ऊपर की उम्र में हैं और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, यानी जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको रीनल फेलियर पहले से हुआ है, डायलिसिस हो रही है, खुदा न खास्ता कैंसर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनिटी कम है। ये वो सारे लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है और इन लोगों को, या डायबिटिक हैं, इन सारे लोगों को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट करें इन दिनों में, क्योंकि वजह यह है कि फैलाव बढ़ता जा रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा उन लोगों पे होगा जो उम्र में ज़्यादा है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा शोर मचा कि जी बेड्स खाली नहीं हैं, वेंटिलेटर खाली नहीं है। मैं मुसलसल लोगों को बताने की कोशिश करती रही कि बेड्स और वेंटिलेटर्स हर जगह अवेलेबल हैं। अब अगर हर बंदा कहे कि मैंने PKLI जाना है, अब PKLI एक अस्पताल है जिसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन बढ़ा के 150 बेड्स के अलावा वहाँ 22 हमारे पास वेंट्स काम कर रहे हैं। और फिर आप सबको समझ होनी चाहिए, हर अस्पताल का एक लोड बर्दाश्त करने का आपको ह्यूमन रिसोर्स, जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, जिन्होंने काम करना होता है 24 आवर्स के लिए, उनका भी आपको ये बांट के लोड। तो इसलिए ये लोगों की तसल्ली के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मेरे पास सिर्फ लाहौर का, मैं आप ये लाहौर की फिगर्स आपको और आप सबके पास ये पहुँची हुई हैं। हमारे पास इस वक्त भी जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, हाई डिपेंडेंसी वो यूनिट होती है जिसके अंदर आप ऑक्सीजन प्रेशर के साथ देते हैं, जो कि एक अशद ज़रूरत होती है इन मरीज़ों की। अगर ये सीरियस हो जाएं तो इनको पहले आप ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन का प्रेशर 15 लीटर तक लेके जाने के लिए आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होती है। तो जो हमारी हाई डिपेंडेंसी यूनिट है उसके अंदर इस वक्त हमारी ऑक्यूपेंसी 53% है, क्योंकि हमने अपने बेड्स पिछले दिनों में बहुत बढ़ाए हैं और हर हॉस्पिटल का हमने आपके सामने फिगर्स भी दी हैं। अब जैसे यकी गेट का हॉस्पिटल जो है, इट हैज़ गॉट अ कैपेसिटी फॉर 80 बेड्स। मकसद ये है कि हर जगह अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। यकी गेट में भी 7 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अब ये समझना कि जी क्योंकि आप यकी गेट जाएंगे तो शायद वेंट नहीं मिलेगा, किसी अस्पताल में ATU नहीं बनाया गया जिसके अंदर वेंटिलेटर्स मौजूद ना हों, ताकि खुदा न खास्ता मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो हम उनको वेंटिलेटर्स पे डाल सकें। तो इस वक्त आपके ATUs जो हैं वो 53% हमारे पास उनकी ऑक्यूपेंसी रेट है, इसका मतलब है 47% वेकेंट है। और जो ICUs हैं उनके अंदर हमारे पास इस वक्त ऑक्यूपेंसी रेट 62.3% है। इसका मतलब है कि हमारे पास वहाँ भी कैपेसिटी है। लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे लिए बहुत अहम है कि आप खुद कहीं ना जाएं। हमने बाकायदा ये नंबर, मैं बड़ी मशकूर होंगी कि अगर ये नंबर हम आपको सबको दिए, ये सेंट्रल कंट्रोल रूम लाहौर के नंबर हैं। इनमें से किसी का रिश्तेदार बीमार है, किसी की तबीयत ख़राब है,
اس نمبر پہ آپ جو یہ درمیان والا نمبر ہے اس پہ اگر فون کریں گے تو 1122 آپ کو رسپونڈ کرے گی، مریض کو ہاسپٹل وہ لے کے جائے گی. آپ خود نہ جانے کی کوشش کریں کیونکہ ہر جگہ ان کو پتہ ہے کتنے بیڈز ویکنٹ ہیں اور جو قریب ترین ہسپتال ہے. الحمدللہ اس وقت پنجاب لاہور کے اندر ہر کونے پہ ایک بڑا ہسپتال موجود ہے جس میں ہم نے ICUs ATUs کا بندوبست کیا ہے. یہ نمبر ہے سارے، اور اس کے اندر ڈیٹا کسی نے پوچھنا ہے تو ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے. اگر نیچے لکھا ہوا ہے اگر مریض کی انفارمیشن لینی ہے میو ہاسپٹل سے آپ اس نمبر پہ فون کریں، وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد اپنا جو سیریس پیشنٹ ہے اس کی انفارمیشن دیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر ہسپتال کے اندر بھی ایک پیشنٹ انفارمیشن کا نمبر آپ کو اگلے 2 دن کے اندر ہم آپ کو دے دیں گے تاکہ مریض، ان کے لواحقین نیچرلی پریشان ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ مریض ATU میں چلا جائے تو پھر آپ ان کو اندر ملنے نہیں جا سکتے. تو لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر روز اب ہمارے ڈاکٹرز جو مریض داخل ہیں، خاص طور پہ میو والوں نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے، ڈاکٹر اسد اسلم نے انشور کیا ہے کہ ہر روز صبح اپنے ان کی مریض کی خبر وہ لواحقین کو ایک بتا دیں کہ آج وہ کتنی آکسیجن مل رہی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہو. نیچرلی میرے بھی گھر والا اگر کوئی بیمار ہو اور ہسپتال میں ہو تو میں چاہوں گی کہ مجھے اس کی خبر رہے. ہم نے کہا کہ آپ نے صبح شام خبر دینی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی مریض سیریس ہو رہا ہو تو اس کی خبر آپ ساتھ ساتھ دیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ATU سے اب ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیز انشور کر رہے ہیں. اسی طرح پورے پنجاب کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے، اور اس وقت بھی پنجاب کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں. بہت سارے لوگ پینک کرتے ہیں، پینک کرنے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کسی ہسپتال میں چلے جاتے ہیں. اب صبح سے مجھے بار بار فون آ رہے تھے، یہ ہم نے PKLI جانا ہے. بھئی اگر PKLI کے سارے وینٹس اس وقت آکیوپائڈ ہیں تو وہ آپ کو نہیں لیں گے فار اے سمپل ریزن، انہوں نے اپنے جتنے پیشنٹ داخل کیے ہوئے ان کے لیے ہے، اور ان کو مزید وینٹس کی ایکسپینشن وغیرہ اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں نا آپ نے کہاں جانا ہے. اور اس ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان جگہ جانا ہے. یہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہو سکتا. دس از اے پروگرام دیٹ وی ہیو آرگنائز، جس میں حکومت آپ کو بہت بڑی سہولت جو ہے ہر ہسپتال میں دے رہی ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑے تو پر ڈے کی کاسٹ کوئی تقریباً 1 لاکھ روپے آتی ہے انٹینسو کیئر کی، یعنی ICUs وغیرہ کی، اور ATUs میں بھی کوئی 50 اور 70 ہزار کے درمیان میں آتے ہیں. وہ بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ ریٹ رکھیں، لیکن دس از دی فیسلٹی جو گورنمنٹ دے رہی ہے، فری میڈیسن دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے. پھر ایک جو اگلی ایک بہت اہم چیز ہے وہ ایکٹیمرا انجیکشن. ایکٹیمرا انجیکشن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آئے ہیں. ہم نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس پہ ہم دنیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ٹرائل کرنے لگے ہیں. بہت بڑا نمبر ہم نے انجیکشنز کا مریضوں کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں کم سے کم ہمیں آپ 1000 مریض پہ ٹرائل کرنے دیجئے، اور چیف منسٹر صاحب نے بالکل ایگری کرتے ہوئے ہمیں اس کی پرمیشن دی ہے، جس کی ہم نے پروکیورمنٹ کی، اور میرا خیال ہے آج کے دن میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز اپنے وہ اس سے اتارتے ہوئے نا کہ جی ہمارا مسئلہ نہ بنے، وہ اتارتے ہوئے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکہ لے آؤ، اٹ از اے لائف سیونگ ڈرگ. اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتی جاؤں. ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اچھا ہو سکتا ہے، اس کا کرائٹیریا ہے. میں ذرا محمود شوکت صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ ہم نے سارا انٹرنیشنل لٹریچر جو ڈفرینٹ ٹرائلز دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے طریقہ کار کو نکال کے اپنے ایکسپرٹس جو پلمونالوجسٹ ہیں ان کو دے دیا، اور ان سے کہا کہ 2 دن اس پہ غور کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ ٹرائل کیسا کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ڈرگ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں نہیں یہ، لیکن کیونکہ کوئی ایویڈنس آ رہی تھی کہ اس سے کچھ مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے کہا اچھا جی چلے ٹھیک ہے، ہم بھی اس ٹرائل کا حصہ بن جاتے ہیں. جب آپ ٹرائل کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو
सर्टन इंडिकेशंस में ही वो दवाई इस्तेमाल करनी होती है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ख़ास मरीजों पे इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि इसके नुकसानात भी बहुत हो सकते हैं। ये डबल एज्ड वेपन है जिसके नुकसानात भी बहुत हो सकते हैं। तो उस ट्रायल का हमने एक क्राइटेरिया बना दिया जो आपको अभी हम दे भी देंगे। पंजाब हुकूमत ने इनिशियली हमें 1000 मरीजों पे वो ट्रायल करने की अप्रूवल दे दी और ये भी कहा है कि अगर ये वाकई फ़ायदेमंद है तो हम इसको जितनी मिकदार में ज़रूरत हुई तो उतनी मिकदार में मुहैया करें। ये ड्रग इतनी कंट्रोल ड्रग है कि जो कंपनी इसको बनाती है वो भी इसको मार्केट में नहीं बेचने की उसको इजाज़त इंटरनेशनली, और वो आपको डायरेक्टली कंपनी से ही लेना पड़ता है। तो उसका भी तरीका हमने पता कर दिया कि कौन ये दवाई ऑर्डर कर सकता है, किन कंडीशंस में करेगा, किस मरीज़ के ऊपर होगा, और उसका पूरा हमें वो रिजल्ट भी देंगे, एक प्रोफार्मा भी बना दिया, ताकि हम 3-4 हफ्ते के बाद इसका फैसला कर सकें कि क्या इसको हमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में लाना है या इसका कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। इसके मिस यूज़ को ख़त्म करने के लिए हम जहाँ अपने डॉक्टर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन का निज़ाम कर रहे हैं, उनको लिख के भेज रहे हैं, वहीं पर साइमल्टेनियसली ये भी बड़ा ज़रूरी है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें लोगों को गाइड करे, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ तालीम कम होती है, जहाँ लोगों को सहूलतें और लाजमी बात है मुकाबलतन कम होती है, वहाँ पर मिस यूज़ भी दवाई का होता है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान एंटीबायोटिक मिस यूज़ में सर फहरिस्त है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर जो ये तसव्वुर पैदा हो रहा है कि ये दवाई फौरी तौर पर दी जाए और हर मरीज़ को दी जाए, वो बिल्कुल गलत है। अगर ये दवाई बग़ैर उन टेस्टों के, बग़ैर उन एहतियात के और बग़ैर उन फैसिलिटीज़ के जो इसके लिए ज़रूरी है इस्तेमाल की जाएगी तो उसका नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा शायद जो अभी पक्का पता भी नहीं है कि कितना फ़ायदा होता है वो और भी कम हो जाए। तो ये सब क्या एक सेकंड जो बड़ा अहम मौजू मिनिस्टर साहब ने उठाया और आप उसकी वजाहत फरमा रहे हैं, ये भी कर लेते हैं, इनको मुकम्मल कर। बड़ा जरूरी इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, लोगों के जो सवाल है उसका जवाब दे दें, बाकी तो आपने बता दिया कि ये कंपनी के अलावा कोई नहीं दे रहा। ये डॉक्टर कौन है? क्या वो रिश्वत ले रहे हैं? क्या उन्होंने दुबई का टूर करना है? क्या उन्होंने लंदन जाना है? ये इस कंपनी का ही ये इंजेक्शन क्यों लिख के दे रहे हैं जो 55,000 रुपए का कंपनी देती है, मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए में बिक रहा है। आप कहते हैं कि 100% ये ट्रीटमेंट नहीं है, इसके नुकसानात भी है। तो कौन डॉक्टर है जो मरीजों के लाइफ के साथ खेल रहे हैं और आप उनको मना क्यों नहीं करते कि वो ये प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं? ये वो लिख रहे हैं टीका लगाए अपनी आपका मरीज बच जाएगा वरना मरने वाला है आईसीयू में पड़ा हुआ। अमीन साहब, आपका मैं जोश समझ रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोगों को गलत किस्म की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तभी हमने इस मौजू को एक्सपर्ट ग्रुप को भी इसी लेके आए हैं। अहम चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात है कि ये टीका सिर्फ एक ही कंपनी प्रोड्यूस करती है। ये एक बड़े लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस इसलिए करती थी। जिस पैकिंग में दे रही है, लगता है शादी में वो पैकिंग हुई है। मैं आपको वो पैकिंग की तस्वीरें दिखाता हूँ, कल हमने सारा वहाँ विजिट किया है। वो कोई नहीं लगता है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। आप लोग इस पर नजर रखें, क्या इस टीके की कीमत 55,000 है, मार्केट में 1.5 लाख है? जी, मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि कोई काम करने से पहले हुकूमत ने बाकायदा नेगोशिएट किया है। अपने हमारे सियाक के हेड जो हैं प्रोफेसर महमूद शौकत और आसिफ तोफैल साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने बाकायदा नेगोशिएट करके एक प्राइस पे सेटल किया उनके साथ। वो पूरी डोज का जो है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1,02,000 पूरी डोज, विच मीन्स के 400 मिलीग्राम का इंजेक्शन एक दफ़ा लगेगा 24 घंटे में, और अगर 200 मिलीग्राम के हो तो 2 लगेंगे, और फिर अगर 24 घंटे या 8 घंटे डिपेंडिंग ऑन व्हाट दी फिजिशियन थिंग्स उसको दोबारा लगेगा। सबसे बड़ी ये बात है कि इसके लिए अगर आपने ये देखा हो, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमने वो परफॉर्मा बना दिया कि सेकेंडरी हेल्थ केयर टर्शियरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट शेल इशू सर्टिफाइड परफॉर्मेंस विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स टू रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स फॉर ट्रायल। ये इसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर अस्पताल नहीं होंगे, इसमें सारे प्राइवेट सेक्टर अस्पताल भी शामिल है, और बाकायदा हेल्थ केयर कमीशन को ये नोट चला गया है कि इसको आप बाकायदा ये जो शोर मचा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आप इमीडिएटली सारे हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दें कि ये टीका हमें इन्फॉर्म किए बगैर नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि दिस मस्ट फिल अप दिस। पहले आप मेरी बात सुने अमीन। पहले आप अपने प्रोफेसर को बताएं
وہ یہ مت لکھتے تھے اگر یہ اسٹینڈرڈ علاج نہیں ہے. پروفیسر محمود شوکت صاحب بہت سینئر پروفیسر ہیں, وہ انہوں نے ابھی آن ریکارڈ کہا ہے کہ یہ ٹیکہ اسٹینڈرڈ علاج نہیں ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اگر ایسا ہے تو کون سے پروفیسر ہیں جو لکھ کے دے رہے ہیں؟ دیکھیں اب میں آپ کو کمیشن کتنی ہے اس میں, کون کو بتائیں. میرا خیال ہے امین سب سے بڑی یہ بات ہے, کسی پہ الزام لگانے سے پہلے 2 منٹ بندہ سوچتا ہے. اس وقت ایک منٹ اب آپ کی میں نے بات سن لی, میری بات مکمل سن لیجیے. دیکھیں اس وقت یہ ایک ایمرجنگ ڈیزیز ہے جس کا کہیں دنیا میں کوئی پراپر ٹریٹمنٹ اس وقت نہیں موجود. لوگ ڈیسپریشن کے اندر ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پروفیسر جو لکھ کے دے رہا ہے اس کی خدا نخواستہ نیت پہ آپ شک نہ کریں. ہم نے اب کیونکہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے ہم نے یہ لکھ کے سب ہاسپٹلس کو آج سرکولیٹ ہو گیا ہے. ہم نے یہ والی بات ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی بھیج دی ہے. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر ایکٹیو سیپسس ہو جائے, جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے اس ڈیزیز کی, کہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے سیپٹیسیمیا ہونا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے بھی ملٹی آرگن فیلئر ہوتا ہے, اس کو آپ دیں گے تو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی مریض کو ٹیوبرکلوسس ہے اور ٹی بی کے ساتھ وہ اس کو کووڈ بھی ہو گیا, آپ نے یہ اگر انجیکشن دیا تو اس کا نقصان. اس کا باقاعدہ یہ سارے کاغذ اسی لیے دیے ہیں کہ جو غلط فہمی ہر طرف دوڑ رہی ہے کہ شاید یہ ٹیکہ لگانے سے انسان کی جان بچے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بچے, لیکن اس کا ایک کرائٹیریا ہے دیٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ. اس کے اندر آپ کو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں, ڈی ڈائمرز ہیں, اس کے اندر آپ پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لو فزیولوجیکل ریزرو ہوتا ہے. یہ ساری انڈیکیشنز ساروں کو ہم نے سرکولیٹ کر دی ہیں. یہ سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے یہ بنائی ہیں تاکہ مس یوز نہ ہو. اب مقصد یہ ہے کہ بطور قوم ہم بھی تو آپ کو پتہ نہیں کس طرح سوچتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا کہ لوگوں نے ٹیکے خرید کے بلیک میں اس لیے گھر رکھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت لوڑ پہ جائے. اب اس کے اوپر اب میں یہی بتا رہی ہوں, اسی پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق بڑی اسٹرکٹ ایکشن اس بات پہ ان کے ویئر ہاؤس پہ بھی اس وقت گورنمنٹ نے, ابھی میں بتا رہی ہوں کہ دے ہیو سیڈ کہ ابھی آپ سب کچھ روکے, یو ول ناٹ ڈو اٹ انٹل اینڈ انلیس از پراپرلی مانیٹرڈ بائی دا گورنمنٹ. یہ آلریڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آپ کی طرف سے انفارمیشن جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکہ جو ہے اس کے ہم نے اچھے نتائج دیکھے تھے. اگر ہم کہتے ہیں کہ 70 to 75% وہ مریض جن کا ایک خاص کرائٹیریا ہے, اگر ان کو یہ ٹیکہ لگایا جائے تو ان کی ریکوری کے چانسز امپروو ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں سے بھی 25% لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ وینٹ پہ ہیں ان کا رزلٹ کمپیریٹیولی اس وقت ہمارے پاس جو آیا ہے دیٹ از ناٹ ویری انکریجنگ. اس میں اگر 10 بندے تھے وینٹ پہ تو اونلی اباؤٹ 3 پیپل ریکورڈ, جو کہ چانسز ہیں کہ ویسے بھی شاید ریکور کر جاتے جو وینٹ پہ تھے. اس لیے یہ کیونکہ ٹرائل بیسڈ ہے اور یہ ساری ہم نے ٹرائل, تبھی ہم بار بار آپ کے پاس کیوں آتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائی جائے کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دس از دی اونلی لائف سیونگ ڈرگ. یہ دس از ناٹ اے لائف سیونگ ڈرگ, اٹ از افیکٹو. کچھ مریضوں پہ اس کا اچھا اثر ہوگا, کچھ ایسے بھی مریض ہیں جس پہ اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. تاکہ اسی لیے ہم نے سارا کرائٹیریا, دنیا کا سارا لٹریچر پڑھ کے بنایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی غلط ٹیکہ نہ لگے. میں آپ کی وسادت سے لوگوں کو اپیل کرنے لگی ہوں, خدارا نمبر 1 پبلک سیکٹر ہاسپٹلس میں ہم انشاءاللہ جب یہ اویلیبل کریں گے دس ول بی اویلیبل فری آف کاسٹ. ریٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے جو گورنمنٹ نے سیٹل کیا ہے روش کے ساتھ, دیٹ از 1,02,000. Am I right? جی 1600 نہیں, ٹوٹل ڈوز. اگر اس سے زیادہ کہیں بک رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اطلاع دیں تاکہ امیڈیٹ ایکشن لیں گے. صرف امیڈیٹ ایکشن نہیں لیں گے, وہ اسپتال بند کر دیں گے پرائیویٹ اسپتالوں میں. کیونکہ چھوٹی سی بات, بس اب آخری بات ہے, آخری بات میڈم, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے, WHO نے ان کی ڈاکٹر پالیتھیا نے آپ کے نام براہ راست خط لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خصوصاً پنجاب میں جو مثبت کیسوں کی تعداد جو آپ نے فرمایا 40,000 سے تجاوز ہو گئی ہے, پنجاب میں اموات بھی 700 سے زائد ہو گئی ہیں.
उन्होंने हक में ये लिखा है कि पंजाब में SOPs पर सीरियसली अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत पंजाब महीने में कम से कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन करे, रोजाना कम से कम 50,000 टेस्ट करे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया 9,000 तकरीबन टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। क्या WHO की इन रिकमेंडेशन पर हम गौर करके मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, या आवाम से कहेंगे कि वो SOPs पर अमल करें और ये मस्बत केसों की तादाद और अमवात कम हो सके? जी मैं अच्छा, अब आप ये आपका आखिरी सवाल है क्योंकि बाकियों ने भी पूछना है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो ये लेटर है एक WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है, जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। पंजाब के अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि तादाद बढ़ रही है और कोई फिगर आपसे छुपाई नहीं जा रही। नंबर ऑफ़ टेस्टों की तादाद कहाँ से कहाँ पहुँची, जहाँ 1200 करते थे आज अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 से 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। अहम चीज़ है कि उन्होंने ये बात कही है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। अहम चीज़ ये ऑलरेडी डिस्कशन हो गई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी आखिरी मीटिंग में सख्ती से कहा है कि जहां SOPs की वायलेशन हो इमीडिएट एक्शन लिया जाए, ताकि SOPs प्रॉपरली वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस की जाएं, और अगर लोगों ने SOPs नहीं प्रैक्टिस की तो उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। ये मुसलसल देखें ना, इस वक्त जो सिचुएशन है, WHO जो मर्ज़ी कहे, इस वक्त हमारे पास जो सिचुएशन आपके सामने पेश की है उसमें हम इस वक्त मरीज़ों का भी इलाज कर सकते हैं। लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि ये ना हो कि हमारे हॉस्पिटल्स फ्लड हो जाएं, हमारे पास सहूलत ख़त्म हो जाए। हमने जो अपना कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है, जिस पे मैं बड़ी मशकूर हूँ, अपने मेरे साथ जो बैठे हुए सारे मेरे साथी, इन लोगों ने बाकायदा हर हॉस्पिटल का अगले हफ्ते तक मज़ीद 500 बेड्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब अगले 10-15 दिनों के अंदर। अभी भी हमारे पास कैपेसिटी है और अगले 10-15 दिनों में हम कैपेसिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स। जो उन्होंने कही है बात वो बिल्कुल ठीक कही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसिडर करेगी, और ये बात तो ऑलरेडी सोची गई है कि जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस, तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा। बट दिस इज़ अ डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी। उनके सामने ये लेटर जो है पेश कर देंगे। जी बेटा, जी इनको बेटा दीजिएगा आप इनको। एक सवाल है सिर्फ, पहले वो कर लें जब अच्छा चले आप। अच्छा मैडम बताइएगा कि आपने कहा कि 9,000 जो है वो रोजाना की बुनियाद पर पंजाब में टेस्ट हो रहे हैं, तो रिपोर्ट्स कितने लोगों की सामने आ रही है? मैं खुद इस चीज़ का एविडेंस हूँ कि मैंने 35 लोगों के टेस्ट करवाए थे, तो आज 8 दिन हो गए, मुझे एक भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। जब मैंने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की तो लोग 10-10, 12-12 दिन से रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो आप ये बता दें कि एक बंदा अगर कोरोना का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर 10 दिन तक वो रिपोर्ट का इंतजार करेगा तो वो इन 10 दिन में क्या करे? अगर वो पॉजिटिव है तो क्या वो नेगेटिव आ जाएगा? देखिए जी, जो सस्पेक्टेड होते हैं ना, सबसे बड़ी बात है, जो सस्पेक्टेड होते हैं उन्हीं का टेस्ट किया जाता है, और सस्पेक्टेड के बाद जब वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स का टेस्ट किया जाता है। सस्पेक्टेड को हम ऑलरेडी जब टेस्ट करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, आपको अपने आप को अलहदा रखना चाहिए, और रिपोर्ट हम जल्द से जल्द आपको देंगे। आप मुझे ये बताइए कि पूरे पंजाब में इस वक्त बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ टेस्टों को बढ़ाया है। अगर आज 10,000 की रिपोर्ट मिली है तो कल 10,000 और की रिपोर्ट मिलेगी, परसों भी। तो मेरा ख्याल है कि इस जो आपने कहा ना डिले, इसके ऊपर हम देख के इसको स्पीड अप करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट इट। अभी भी दुनिया में कहीं भी जब टेस्ट होता है तो एक पीरियड दिया जाता है। इंग्लैंड के अंदर आप टेस्ट करवाएं तो वो आपको टाइम देते हैं कि 7 दिन से लेकर 8 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोई हम नहीं कर रहे हैं और बाकी दुनिया में नहीं हो रही। दिस इज़ व्हाट इट इज़ डन। सस्पेक्टेड बंदे को अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए। जब उसका रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव आया, बहुत अच्छी बात, अगर पॉजिटिव आया तो फिर उसके घर वालों के सबके हम टेस्ट करेंगे। दिस इज़ व्हाट जी मैम, ये आपने स्टैटिस्टिक्स तो सारी दे दी हैं जी बेटे। बेड्स के हवाले से थोड़ा सा ये बता दें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अगर मौजूद नहीं होंगे या उनकी अपनी जो मोराल है वो इतना ज़्यादा डाउन होगा, क्योंकि इस टाइम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है वो बहुत तेज़ी से इस वायरस के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उसने भी दावा किया है कि पंजाब के अंदर 1 करोड़ मरीज हैं। क्या है? जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने दावा किया है कि पंजाब के अंदर जो केसेस
کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. آپ کو کیا ان کی قابلیت پہ شک ہے یا ابھی تک لاک ڈاؤن کی طرف حکومت بالکل بھی نہیں سوچ رہی؟ بیٹا یہ اگر آپ کہیں گے تو یہ پیپر بھی آپ لوگوں کو ہم سرکولیٹ کر دیں گے. جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی اور مخلوق سے علیحدہ تو نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہمارے. اس وقت ٹوٹل انفیکٹڈ ڈاکٹرز 609 ہیں, نرسز 233 ہیں, پیرامیڈکس 107 ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا عملہ کام کرتا ہے جس کے اندر خاک لوگ وغیرہ ہیں وہ 228. اس میں سے 1177 جو ہیں یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے. اس میں ریکورڈ جو ہیں 5